السلام عليكم الإخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. جينا كما صرات العادة باش نشوفو كينتي جديد يكون ديال غدا. فوندغودي هنا كنت درت فوندغودي راه جودي من التاريخ هو هداك لو 39 2021. هذا و حتى في العنوان يوتيوب راه كتبتها جودي. دونك قبل ما ندوزو للكينتي ديال غدا نشوفو ديال اليوم غير الا ما بغيتوش تخلصوا فيه وصافي. دونك جينا لسيليكسيوني عطيناكم اللعب اللي عندنا. السبعة كون ما طاحش كون راه قدرتو تشدو الكينتي اللي مالا. السم ديال العودان هو هذا 11 16. هنايا هذا طاح وشرنا عليكم على الواحد بالنسبة اللي سمع الفيديو حطيت عليه صبعي. كان البونيس كات و حتى بالنسبة لتمنية طوال راه خليت لكم هادو. بالنسبة اللي سمع الفيديو قلت لكم هذا نقدروا نستغناو عليه. بنادم يخدم دماغه كان يقدر يشد حتى الكوارتي اللي دار تقريبا 3700 درهم. وعاد البونيسات بالنسبة للجروب نتاعي اللي كيلعبوا طويل عندهم كينتي كوارتي بصحة وهنيئا لهم. وتا اللي كيلعب القليل راه دا قدر ياخد على الاقل بونيس كات بالاكس في 60 درهم راه 750 درهم. ما سهلاش تديها حيت نتا لعبها 60 درهم اصلا. دونك اون كومونس الكينتي ديال غدا اللي عندنا به الغرض كما كنشوفو غيكون في 60,000 ديال الاورو. رينيون ان كورس 3 2850 مترو في واحد لاكورس صراحة صعيبة. كما كتشوفوا هنا راه كلشي براني ما كايناش لالين. بالنسبة لواحد الكومونتير كنت لقيتو في الفيديو اللي قبل، هذاك السيد اللي قال لي شديت البونيسات وشديت الكوارتي بغيت نقول له بصحة وهنيئا لك. المرة راه خليتها لك في كومونتير وخليتها هنا للناس اللي عندهم غرض بالاشتراك، يعني هما اللي يقدروا يتواصلوا معنا راه كنجاوبوهم. اللي ما عندوش الغرض بالاشتراك حتى هو كنجاوبوه، ولكن راه اللعب كما قلت لكم ما كيخرجش بلا اشتراك. من غير هادشي بعض المرات راه مساعدات في اليوتيوب من عندي وماشي ديما غيبقاو لي سيليكسيوني اكسيتيرا. دونك on commence notre quintet de demain اللي عندنا به الغرض avec le numéro 1 c'est Fider de Banville, l'entraîneur Laving, le jockey d'Abois. Mal de Hongre de 6 ans, même déféré, 9ème distance 000 distance, automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 2, c'est Fuego de Tochivon, l'entraîneur Pierre Mel, le jockey c'est Mathieu Abrevard. بالنسبة لي هاد كيبقى براني كتبقى عنده 8ème 5ème ديستانسي برومي بما لا يقدر يدير 5ème وغناخدو هنا ك اتونسيون. Et on continue avec le numéro 3, El Paso Bleu, l'entraîneur Lérette, le même entraîneur, le même driver, premier distance deuxième. بالنسبة لي 3 غناخدو غدا هنا ك outsider. Et on continue avec le numéro 4, c'est Mbelem de Letton, la famille Letton, l'entraîneur le Mari, le jockey Tony le Beller, distance 4ème, 9ème et 4ème. Pour moi, تا هو كيبقى براني غادي ناخد الكات هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 5, c'est Drop de Letton, l'entraîneur Betro Lot, le jockey Fressel, 0 9ème 4ème في المونتي 9ème distance 4ème et 9ème. pour moi 5 كيبقى بعيد. Et on continue avec le numéro 6, c'est Dakota de Plombe, l'entraîneur Saliot, le jockey Ploquin, 7ème 3ème 0 9ème et 7ème. pour moi le numéro 6 يبقى يتلعب هنا ك attention.
Et on continue avec le numéro 7, c'est Flying Brekil, l'entraîneur dernière tête, le même entraîneur, le même driver, un deux premier à 0 déslancé. Donc نمشيو ل 7 نشوفو داك premier 18,000 ديال الأورو ليون باريلي غدا 100,000 ديال الأورو و 20 سنة ديال الإخوان. Donc automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 8, Aimé Soro, l'entraîneur Geoff, le jockey Eric Raffin, 3e Flemontais, 9e, 6e et 2e. Donc pour moi le 8 mort. Et on continue avec le numéro 9, c'est Eastern Raider, l'entraîneur Sleiman, le jockey Colette, premier, 4e, premier, 8e, 5e et premier. Donc كيبقى كاعود en forme تا هو وغادي ناخدو هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 10, Foxtrot de Bollière, l'entraîneur Desartmel, le jockey Nevar, 2e, 3e et 4e. Donc تا هو غادي ناخدو على لا فورم ديالو وغادي نلعبو هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 11, Éternel Amour, l'entraîneur Valette, le jockey Lagadec, 4e, premier, déslancé, 7e, 3e et 6e. Donc pour moi le 11 غادي ناخدو لكم هنا كأوتسايدر. Donc من بعد ما خدينا ال 11 كأوتسايدر, on continue avec le numéro 12, Ekeano, l'entraîneur Alexander, le jockey Gaylor Mini, 0, 8e, 2e, 5e et 5e. Donc صراحة هاد 12 ما كاينلاش نقتلوه, كيبقى براني يتلعب غدا هنا مع لي طوكار. Et on continue avec le numéro 13, c'est Fly Indier, l'entraîneur Kobis, le driver c'est Kobis, 7e, 4e, déslancé, 2e, 4e, déféré des 4 العود غدا خصو يتلعب وغادي ناخدو هنا مع لي فافوري. Donc, on continue à terminer notre quinte avec le numéro 14, c'est De Pad, l'entraîneur Marty, le jockey c'est Mathieu Abrevard, مروندي 25 متر. بالنسبة ليا غدا يتلعب هنا في اتونسيون واش يهبط ولا ما يهبطش. دونك 2 4 6 7 8 9 10 النويمرات اللي خرجوا 7 بين فافوري اوتسايدر اي طوكار. دونك هذاك عود ثامن بالنسبه اللي كيسمع الفيديو. دونك لي سيليكسيوني اللي قلت لكم غناخد صحاب لون فورم. دونك 3 غادي ناخد الكات 9 et le 10 هنايا. دونك 4 النويمرات بور سيليكسيوني ديالي يجيو منهم 2 3 4. المهم اللعب راه كاين الفوق. وبقى لي نقول لكم كان معكم جروب اونلي كاين تي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا, بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت. بالنسبه البارح لمحنا الواحد, اليوم نشوفو شنو. اليوم 13 و 14 راه مزيانين تا هما. دونك ما بقى ليا نقول لكم 10 13 كفافوري, كاوتسايدر 3 11, كطوكار 12 9 4, اتونسيون 6 5 14. لي سيليكسيوني هما هادو لي سيليكسيونينا اليوم. بقى لي نقول لكم كان معكم جروب اونلي كاين تي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا, بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي. دونك النمرة الواتساب هي هادي 07 71 12 97 88. كما قلت لكم اللي عنده الغرض يتابونا. دونك شد معنا كاع شي حاجه من اليوتيوب بحال هاد السيد وبغى يتابونا مرحبا به. دونك
راه هذه هي النمرة ديال الواتساب. الله يعاونكم الاخوان. اللي باقي ما تابونا في هاد لاشين يكليكي على لا توش ابوني، كثروا لي جيم باش نبقاو نخليو مره هاد سيليكسيوني وهادشي. دونك حتى نتوما ما كتدعموش بلي جيم وما كتبارطاجيوش معنا. دونك كنتو كتبارطاجيو غنديرو ليفور ديما ونعطيوكم اكثر واكثر واكثر. وكتعرفوا قناه اونلي كينتي توجور ملي كيكونوا لي طوكار لا كتكون لاعبه ومكسره على الانياب ديالها. دونك غالبا الكينتيات اللي فيهم الخلاص راه كنجبدو لي طوكار. دونك كيبقاو الفافوري بعض المرات اللي كيسلت لينا، راكم عارفين هادشي اللي بالنسبه للناس اللي كيلعبوا. ملي كيصبح فافوري لا غدا راه حنا راه كنلعبوه، ملي كيهبط بزاف واخا غتكوفري به. الله يعاونكم الاخوان.